बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और ख़बर ये है कि अमेरिका और यूरोप के दरमियान फड्डा हो गया है। 84,000 अमरीकी फ़ौजियों को यूरोपीय अमेरिकन फ़ौजी अड्डे छोड़ने के अहकामात। इसके बाद क्या होने जा रहा है, बहुत गैर मामूली इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है। अमरीकी फ़ौज कहाँ जा रही है, ये तमाम तर डिटेल्स। जबकि दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर कि मशरिक़ वस्ता के हालात अचानक फिर से कशीदा। ईरान की तरफ से ऐलान जंग और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से नया बयान। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा ख़ामनेई जो हैं, उनके हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मशरिक़ वस्ता के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, मामलात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं हैं। यूँ लगता है कि जैसे अमेरिका की जानिब से जो उसके असलहा खाने के अंदर कमी आई थी, उस असलहा खाने को दोबारा भरने के लिए, मामलात को ज़्यादा जो है वो बेहतर करने के लिए आर्जी तौर पे ये जंगबंदी की गई है। और दूसरी तरफ जो इसराइल है वो लिबनान के ऊपर हमले जारी रखे हुए है। इन हमलों की वजह से इस मुआहदे को जो कि जंगबंदी के हवाले से आगे बढ़ने जा रहे हैं उसको शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है, क्योंकि जो हमले हुए हैं ये बहुत खौफनाक और बड़े तबाहकुन है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो शहीद और ज़ख्मी हो रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन, अमेरिका जो है उसको मशरिक़ वस्ता के अंदर तो सूरत हाल ये है कि उसके जो फ़ौजी अड्डे हैं वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। अमेरिका को यहाँ से निकलना ही था। अमेरिका के लिए ये अब नागुज़ीर हो चुका था, क्योंकि उसने सऊदी अरब को, उसके बाद अरब अमारात को, उसके बाद बहरीन को, इन तीनों फौजी अड्डों को अपनी फ़ौज के लिए सबसे ख़तरनाक करार देकर तमाम तर फौजियों को वहाँ से निकाल लिया है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि अमेरिका ने ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की जानिब से खबर जारी की गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपने तमाम जो फौजी अड्डे यूरोप के अंदर मौजूद हैं, यूरोपीय ममालिक के अंदर, उनको खाली करने का अंदिया दे दिया है। अमेरिकी सदर ने कहा कि जिन जिन यूरोपीय मुल्कों ने इस जंग में ईरान के खिलाफ हमारा साथ नहीं दिया, उन तमाम मुल्कों से हम अपनी फ़ौज निकाल रहे हैं, फ़ौजी अड्डे हम खाली कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त यूरोप के तकरीबन जो यूरोपीय ममालिक हैं उसमें तकरीबन 84,000 अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो तैनात हैं और वहाँ पे उनके डिफेंस सिस्टम और फ़ौजी अड्डे वो तमाम तर चीज़ें हैं। आपको याद होगा कि जब अमेरिका के बरतानिया के फ़ौजी अड्डे पे अमेरिकी जहाज़ जाके उतरे थे, तो उसके बाद ईरान ने जो बरतानिया का कैस्ट्रॉयल इनका जो ऑयल कंपनी है उसको निशाना बनाया था कुवैत में, और फिर उन्होंने ये कहा था कि अब हमारे पास जो मिसाइल हैं वो यूरोप तक को हिट करने के लिए मौजूद हैं, तो उनको हम निशाना बनाएंगे अगर अमेरिका के साथ जो है वो ईरान के खिलाफ जंग में उतरने की इन्होंने कोशिश की। तो अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो यूरोपीय ममालिक हैं वो पहले भी बड़े बेजार हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका नाटो इत्तेहाद से किसी वक्त निकल सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या नाटो इत्तेहाद से निकलने के बाद अमेरिका जो है वो इनको किसी और नई जंग में धकेलेगा। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ भी पॉसिबल है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका जिस तरह की चैलेंज चल रहा है वो ये कह रहे हैं कि हमने ये जो फ़ौज यहाँ से 84,000 फ़ौजी हैं इनको निकाल कर पोलैंड है, रोमानिया है, यानी वो ममालिक जिन्होंने उनका साथ दिया है इसमें, इसके साथ लिथुआनिया है, यानी इन तमाम ममालिक के अंदर अपनी फ़ौज जो है वो तैनात करेंगे ये जो यूरोपीय फ़ौजी अड्डे हैं वहाँ से निकाल के। तो नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तमाम ममालिक नाटो इत्तेहाद से निकल कर अपने दिफा को बरकरार रख सकेंगे? तो मेरे ख्याल में जब ये नए ब्लॉक के अंदर बाकायदा तौर पर शामिल होंगे, जैसे ईरान के मामले में ये इस्लामिक ब्लॉक के साथ जो है वो शामिल हुए हैं, इसी तरह चाइना और रशिया के साथ वो अपने बेहतर ताल्लुकात रखते हैं, तो वो डेफिनेटली उनको कोई रौला नहीं है, कोई उनको ख़तरा नहीं है। आज आके ख़तरा तो उनको रशिया से ही है, तो रशिया जो है वो उनके साथ बेहतर तरीके से रहना चाहता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त एलानिया तौर पर जो इटली है, स्पेन है, फ्रांस है, बरतानिया है, यानी ये बड़े यूरोप के बड़े मुल्क हैं और ये तमाम ममालिक जो हैं वो अमेरिका से बेजारगी का इजहार कर चुके हैं और इनके साथ फड्डा भी हो चुका है और इनके बारे में बड़े नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करते रहे हैं। तो इसके बाद अब सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा। आपको याद होगा कि ये जो
جو فرانس کے صدر ہیں اور مینوئل میکرون، انہوں نے 129 ٹن سونا جو ہے وہ امریکہ کے اندر بیچ کے تو اس کو یورپ کی مارکیٹ سے خرید کے اپنے ریزرو اپنے ملک کے اندر رکھے تھے. تو یہ بھی ایک بڑا دھچکا ہے اور ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے امریکہ کے لیے. تو امریکہ اب یہ چاہتا ہے کہ وہ فوری طور پہ جو اقدامات اٹھائے اس سے عرب یہ جو خاص طور پہ جو یورپی ممالک ہیں ان کی سیکیورٹی کو خدشات لاحق ہو جائیں گے. لیکن ناظرین اگر یورپی ممالک اسی طرح پھونک پھونک کے قدم رکھیں تو ان کی سیکیورٹی کو کوئی پرابلم آئی تھنک نہیں ہونے والا. دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایران اور امریکہ درمیان دوبارہ آمنے سامنے آ چکے ہیں. امریکہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جنگ بندی ہے اس کے معاہدے کو آگے لے کے چلیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج اسٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ کافی پریشان کن ہے کیونکہ مجھے ڈیوڈ کشنر نے اور اس کے بعد اسٹیو وٹکوف نے اور جے ڈی وینس نے بتایا ہے کہ ایران جو ہے وہ معاہدہ توڑ رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ سخت قدم اٹھائیں گے اور پہلے سے بڑے اور خوفناک ہتھیاروں سے ایران کے اوپر حملہ کریں گے اگر اس نے معاہدہ توڑا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لبنان کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں پھر اس کا جواب دہ کون ہوگا، کیونکہ اس وقت جو گارنٹر ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ آخر ہم کریں تو کیا کریں. ناظرین جہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ ایران نے اسٹیٹ آف ہومز کے اوپر جو اپنا کنٹرول رکھا ہوا ہے یہ کنٹرول ایک بہت بڑا کارڈ ہے جو کہ امریکہ کو پھنسائے ہوئے ہے اور اس وقت پوری دنیا وہ ایران کے ساتھ معاملات طے کر کے آگے بڑھنا چاہتی ہے کہ ہم معاملات طے کر کے اپنے جہاز وہاں سے گزاریں اور اپنی تجارت جو ہے اور اپنی فیکٹریاں ہیں ان کو چلائیں. جس طرح سے جارجیا میلونی جو اٹلی کی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں ایران جا رہی ہوں اور ایرانی حکام سے جا کے بات کرتی ہوں کہ ہماری فیکٹریاں بند پڑی ہوئی ہیں تو ہمارے جہازوں کو گزرنے دیں. تو اسی طرح سے انڈیویجولی ممالک جو ہیں وہ ایران سے روابط کر رہے ہیں اور ایران جو ہے وہ بھی فراغ دلی سے انہیں اجازت بھی دے رہے ہیں اور آگے ان کے ساتھ مزید جو ہے وہ معاملات بڑھا رہے ہیں. دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتا چلیں کہ پاکستان اور چائنا اور رشیا یہ تمام ممالک جو ہیں وہ اس وقت اس معاہدے کے گارنٹر اور یہ کس طرح سے اس چیز کو لے کے چلیں گے یہ بڑا سوال ہے. اس دوران سیز فائر کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں گی، ایران بھی جواب دے گا اور یہ سلسلہ چلتا رہنا ہے. لیکن میں بھی کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر اٹیکس نہ ہوں جس طرح سے پہلے چل رہے تھے، لیکن اٹیکس جو ہیں وہ بہرحال رکنے نہیں ہیں. یہ سیز فائر اگر جلد از جلد کسی معاہدے کے اوپر یہ نہیں پہنچے تو معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے. دوسری طرف ناظرین اسرائیل جو ہے وہ اپنے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے تحت جنوبی لبنان کے پورے گاؤں جو ہیں وہ بارودی سرنگیں لگا کے مکمل طور پہ ملیامیٹ کر رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ علاقوں کو کیپچر کرنا چاہتا ہے. اب اس کی پالیسی یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لبنان کے علاقوں کے اوپر قابض ہو جائے اور اس کے بعد وہ سیز فائر کرے تاکہ جو معاملات ہیں وہ اس کے کافی زیادہ کنٹرول میں آ جائیں اور بہت ساری ٹیریٹریز جو آلریڈی اس کے قبضے میں ہیں ان کو مزید کو وہ اپنے قبضے میں کر لے. اب بیروت کے اوپر یہ اٹیک کر کے جو زمینی راستہ ہے اس کو یہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ناظرین مزاحمت کا سامنا انہیں کافی زیادہ کرنا پڑ رہا ہے. یمن کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا، یمن نے کہا کہ اگر لبنان کے اوپر حملے جاری رہے تو وہ اسرائیل کو ہٹ کرے گا. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا.